नाजरीन आदाब, कैसे हैं आप सब? क्या आप सब खुश हैं? आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मुझे यकीन है कि 2024 में आप बहुत ही खुश होंगे, और ख़ास तौर से जब आपके लिए हम लेके आ रहे हैं फैंटास्टिक वीडियोस जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी ज़िंदगी को कैसे खुशियों से भरा जाए। तो दोस्तों, आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे एक बहुत ही मामूली सी बात जिसे हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और हम उसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ये गौर किया है कि हम ज़िंदगी में किन बातों को याद रखते हैं? आप गौर कीजिए और फिर मुझे बताइए। जी हाँ, हम ज़िंदगी में अच्छी बातों को याद रखते हैं। हम खुशी भरे लम्हात, जहाँ पे हमारा दिल मुस्कुरा रहा हो, हम उन लम्हात को याद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यादें हैं ये हम सब के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, और इन यादों की बदौलत हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। आपको पता है कि यादें कितना अहम किरदार अदा करती हैं हमारी ज़िंदगी में? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि यादें हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज का जो ये मौजू होगा वो होगा खुशी का हर लम्हा यादों का किनारा। तो आए, बनाएं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हों को यादों का एक किनारा, जिसमें आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें, जिसमें आपको ढेर सारी मुसरतें मिलें, और आपकी ज़िंदगी कामयाबियों से भर जाए। तो ये जो हमारी मीठी यादें हैं, ये हमारे लिए उन लम्हात को वापस लाती हैं जब हम खुशी महसूस कर रहे होते हैं, और उन्हें जमा करके हमेशा हमें खुश रखना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो लम्हात होते हैं जब हम सोचते हैं कि अच्छा, उस ट्रिप पे कितना मज़ा आया था, जब मैं अपने रिश्तेदार से मिलने गई थी तो कितना अच्छा लगा था हमें, और हम उन लम्हात को दोबारा रिकॉल करते हैं। कैसे रिकॉल करते हैं? उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने पुरानी फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों से बात करके उन पुराने लम्हात को याद कर सकते हैं, या फिर हम खुद अपने जहन में उन्हें सोच सोच करके खुश हो सकते हैं। जब तक आप उन अच्छे लम्हात को सोचेंगे, यकीनन आप खुश होंगे, और यकीनन वो लम्हात आपको बहुत ही मुसर्रत देंगे। देखिए, और यादें हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे अंजाम देती हैं। तो एक और जो बड़ा कारनामा है वो ये है कि ये जो यादें हैं ये हमारे लिए एक रिमाइंडर का काम करती हैं कि जो चीज़ें गुज़र चुकी हैं, जो चीज़ें हम कर चुके हैं, उन चीज़ों को किस तरह पे यहाँ पे दोबारा से दोहराया जाए, और किस तरह उन्हें याद किया जाए, और किस तरह से उनके ज़रिए खुश हुआ जाए। तो दोस्तों, क्या आपको भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं? जी हाँ, और ये यादें हमारे रिश्तों को बहुत मजबूत करती हैं। जैसे किसी से आपके ताल्लुकात ऐसे हैं कि बहुत दिन हो गए मिले हुए, बहुत दिन हो गए बात किए हुए, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जहन से हमारे महव होने लगते हैं। तो ये जो यादें हैं, जब हम उनको याद करते हैं, अपने याददाश्त को हम माजी में ले जाते हैं, और हम सोचते थे, जब हम अमेरिका में थे, जब हम इंडिया में थे, जब हम जालंधर में थे, जब हम बेंगलोर में थे, जब हम दिल्ली में थे, अफराद हैं जिनसे हम मिला करते थे, जिनके साथ वक्त गुजारा करते थे, और यकीन जानिए वो यादें आपको उन लोगों से ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेंगी। है ना कितनी खूबसूरत सी बात? लेकिन इतनी मामूली सी बात को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप इस बार इसे आजमा के देखिए, और फिर देखिए कि आपके ताल्लुकात किस तरह मजबूत हो जाते हैं लोगों के साथ। ये जो मीठी यादें जमा करने का अमल है, ये हमारे जहन को मुस्बत खुद एतमादी से भर देती हैं, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने में हमारी रहनुमा होती हैं, हमारी रहबर होती हैं, हमें बताती हैं कि हमें ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, और किस तरह उन मुस्बत यादों को एक ट्रेजर बना करके, एक ज़ख़ीरा बना करके, एक ऐसा अनमोल ख़जाना बना करके अपने दिल में समो लेना है कि जैसे वो हमारे लिए आगे बढ़ने का एक ड्राइविंग फोर्स हो। और दोस्तों, एक बात और भी याद रखिए कि यादें, और ख़ास तौर से जो हमारे खुशगवार यादें हैं, खुशगवार लम्हात की यादें हैं, जो वो हमें उन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका फ़राहम करती हैं। और जब हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आप बैठे बैठे मुस्कुराने लगते हैं, कभी कभी आप यादों में जाते हैं और फिर कुछ सोच करके आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है, और कभी कभी आप देखेंगे कि आपका जहन जो है ना, वो पता है कितनी तेज़ रफ्तारी से घूमता है, तो आपका जहन आपको बहुत दूर माजी में ले जाता है, और फिर आप जब वहाँ से वापस आते हैं तो आप एक बहुत ही प्यारी सी खुशनुमा सी मुस्कान लेके वापस आते हैं। जी हाँ, ये है कारनामा हमारी यादों का। और जब हम इन मीठी यादों को अपने जहन में जगह देते हैं तो वो हमारे जहन को बहुत सुकून पहुंचाती हैं,
اور جب ہمارا ذہن سکون محسوس کرتا ہے تو پھر ہماری خوشی میں پائیداری آتی ہے اور ہم اپنی زندگی کو بہت ہی خوشیوں بھرا محسوس کرتے ہیں. چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، یادیں آپ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ میٹھی یادوں کو اپنے ساتھ سجو کے رکھیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کو استحکام بخشتی ہیں اور یہ ہماری زندگی کو مشکلات سے سامنا کرنے کے قابل بناتی ہیں. کس کی زندگی میں مشکلات نہیں آتے؟ آپ ہی بتائیں. کیا کسی کی زندگی مشکلات سے خالی ہے؟ نہیں. ہر کسی کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کیسے اس کا سامنا کرتے ہیں؟ جب آپ اپنی میٹھی یادوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جب آپ نے بہادری سے کوئی کام انجام دیا، کسی چیلنج کا آپ نے مقابلہ کیا، آپ نے کسی بہت بڑی مصیبت کو ہنستے ہنستے اسے برداشت کر لیا، تو وہ جو یاد ہوتی ہے اس مصیبت کی، اس مشکل کی، وہ آپ کو اس پریزنٹ مشکل کا مقابلہ کرنے کے لائق بناتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان تمام یادوں کو اپنے ذہن میں کے دریچے میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میٹھی یادیں ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں، محبت کا احساس دلاتی ہیں اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ایک اہمیت رکھتے ہیں. ہم کوئی وہ چیز ہیں، وہ شے ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جس کا ویلیو ہے، جس کی اہمیت ہے، جس کو دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا. ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزیں کی ہیں پاسٹ میں، ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، ہم نے اتنے رشتوں کو نبھائے، ہم نے اتنے کام کیے ہیں، تو اب ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بے شک ہم کر سکتے ہیں. تو یہ یقین کہاں سے آتا ہے ہمارے اندر؟ یہ یقین جب ہی آتا ہے جب ہم اپنی ان یادوں کو سجوئے ہوئے رکھتے ہیں، ان میٹھی یادوں کو. اور یہ یادیں ہمیں جو قدرتی حالات ہوتے ہیں، جو نیچرل چیزیں ہماری زندگی میں واقع ہوتی ہیں، کبھی وہ خوشگوار بھی ہوتی ہیں، کبھی وہ خوشگوار نہیں بھی ہوتی ہیں، ناگوار ہوتی ہیں. تو یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں کبھی زندگی میں، ان سے مقابلہ کرنے کا ہمیں سہارا دیتی ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے ہمیں لائق بناتی ہیں یہ ہماری یادیں. تو ہماری یادوں کو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اسے ہم اس طرح سے محفوظ رکھیں جیسے کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیں گی، ہماری روحانی ترقی اور خوشحالی کی طرف ہمیں بڑھنے کی ترغیب دیں گی اور ہمیں ایک خوشحال زندگی عطا کریں گی. تو یادوں کے بارے میں یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یقیناً آپ سب بھی جانتے ہوں گے، لیکن آج میں نے خاص طور سے یہ بتایا کہ یادیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں. تو دوستو، کیوں نہ ہم ان یادوں کو سنبھالیں اور ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی یادوں کو یاد کرنے کے لیے. حالانکہ مجھے معلوم ہے آپ سب بہت مشغول رہتے ہیں، بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس وقت کی بہت کمی ہے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یادوں کے اتنے فائدے ہیں جو ہمارے لیے خوشیوں کا ضامن بن سکتی ہیں، تو کیوں نہ ان یادوں کے لیے چند لمحات نکالیں اور یقین جانیے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، جہاں ہم باتیں کریں گے خوشیوں کے چند اور ایسے راز کی جو اب تک آپ پہ افشا نہیں ہوئے ہیں، اور انہیں واہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں.